गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ समस्त को पिंकू लाइफस्टाइल नुआ एंड फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आउ पाखापाखि केते हेलाणी 7:30 हेलाणी। आपण मैंने डरी जाऊँ ना आज कौन एत जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कले। उठिकी एबे जस्ट आपने भावुए से कॉलेज जीव डेली का जमी रुटीन ना। आज किसी नुआ करवा कहीं आज संडे माने मो हसरे तो जापारे कहीं आप मैंने कमेंट करी कहे क्या माने यही दिन को अपेक्षा थाए पूरा सप्ताह लास्ट दिन संडे माने बहुत खुशी एक्साइटमेंट भरी पूरा अलग प्रकार आउ एत जल्दी तो मुझे उठेनी संडे दिन 8टा कम रु एबे जो मो माँ तो देह खराब सी बापा नहीं आसुँच फोन करते चलतु जीवा एवं कौन कौन रिपोर्ट आसी देखापी चलतु ब्लॉग रे रुहतु आपण मान सहित मुझे सेयार कौन करी ठीक अच्छे ब्लॉग टी स्किप करेंगे लास्ट पर्यटन देखिए ठीक अच्छे मैंने आउ तो देखी कहती माँ को देखापी आसते बापा आउ ए तो मेडिसिन नहीं सारे ये जाऊँच चलतु ए सब कम सरला कम सरला रिटर्न करी हॉस्टल चलतु कौन हो ब्लॉग रे रुहतु जहाँ किसी हम मुझे सेयार करी चलतु गले एबे जस्ट बाहर की मुझे छानियार पलि आसी घर को जाऊँगी आउ ब्लॉगटा ये करें आप हस्टेल ये देखी पारे कहीं टाइम हो गला घर को जीवार अच्छे कम अच्छे आउ ब्लॉग रे आपण मैंने बनी रुहतु आउ हस्टेल को पलि आसी यहाँ देखो यहाँ तो बेतनटी रू यहाँ आमर माणती रोड आपण तो देखी आम घर कौटी आउ चलतु जीवा घर को आज आजिकार ब्लॉग रे बनी रुहतु मु कौन कौन कर सहित सेयार कर ठीक अच्छे सांग मैंने केड़ी पहुँचती देखु केड़ी पहुँचली एबे आपण मैंने तो मो वीडियो देखी आर थर केते पानी थिला आउ एथर देखंतु केते पानी अछि आम नदीर एबे अच्छी तथापि अच्छी पानी टे सुखी सुखा गलानी तथापि प्राय पानी बहुत अच्छी आउ मु घर को कहीं आसी आपण मान को एटा सस्पेंस रहिला ब्लॉग रे स्किप करंतुनी देखंतु जानि परिबे आको मु घर को कहीं आसी किस रिजन पई आसी ठीक अच्छे ब्लॉग टी लास्ट पर्यटन देखंतु ताले जानि परिबे चलतु आम जा आम घर को एबे मुझे कहली चलतु टे सांग मान सहित सेयार कर दउछु केते पानी अच्छी कौन अच्छी कहीं आर थर आसते बहुत आर थर आसती देखी बहुत पानी थिला आउ एथर तथापि पानी बहुत अच्छी ठीक अच्छे चलतु ब्लॉग टी स्किप करंतुनी लास्ट पर्यटन देखते आउ आपण मैंने तो देखी घर को आसती घर को आसती एवं 2:49 आसिकी खाई रेस्ट नहीं कहीं मोर आज 1 बार करवा आउ काली की तो बोलेबम जीवार अच्छे घर को ये आसती आउ जाऊँ आउ जन को आने बस स्टाण से स्पेशल पर्सन को आने जाऊँ ठीक अच्छे सहित मुझे बोलेबम और वीडियो टी स्किप करंतुनी देखंतु चलतु नहीं कि आसवा आपण मानक देखा ठीक अच्छे ब्लॉग में पर्यटन बनी रुहतु आपको गोटे जिनस देखार अच्छे है मु आम गाँ रास्तार जाऊँ बस स्टाण जन को आने मुझे माने एते सुंदर व्यू आज पागड़ा जे प्रकार देती एते सुंदर व्यू मुझे सेयार कर ठीक अच्छे मु कहले तो आप जानीपारे मुझे भ्यूटा को आपको देखा ठीक अच्छे देखु थे माने चारिआडे ग्रीनी ग्रीनी माने अलग प्रकार आज पागड़ा बहुत मस्त देती माने बहुत मस्त देती माने मु एक्सप्लेन करि पारनी केमती देती माने अलग प्रकार लागुच एमती पागरे माने माने राइड करिवार मजा ही किछि अलग माने अलग प्रकार व्यू एका सब सहर रे आसीबनी माने सब गाँ रो ही मजा आउ मु तो ऑलवेज मिस करे मो गाँ को और चलतु कौन अच्छी नहीं कि आसवा तापर आपण मान सहित देखा किए से स्पेशल पर्सन ब्लॉग रे बनी रुहतु ठीक अच्छे चलतु जीवा सांग मैंने एबे तो पहुँची गले बस स्टाण आसती आउ कही क्या देकी आसमी बोली आसिक बस स्टाण रो एटीएम आसती एटीएम रु उठेली पैसा आउ चलतु मुझे देखा क्या नापी आसती हाय मो भाई मामू पुआ भाई सहित काली बोलबम जीवार अच्छी ठीक अच्छे ब्लॉग रे बनी रुहतु चलतु आम जा घर को घर पहुँचता आपण सहित कथा हो ठीक अबे आप देखी आम भाई को आने जाइए बस स्टाण आसिकी घर को जाकि खाई खुआ सारे खाई खुआ सारे रेस्ट नहीं जाइए शुई जाइए 5:30 गलानी
ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବେତନଟି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ବେତନଟିର ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଫୁଲ୍ ବସିବା କଥା, ବସି ସାରିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେଇ ଆମ ଗାଁ ପୋଲରେ ଅଛି ମୁଁ, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଘରୁ ବାହାରିକି ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ଲୋକେସନ୍, ଡେଲିକା ଲୋକେସନ୍ ଆସିକି ଏବେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମେଳା ଯିବୁ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲେ, ଏଇ ଛୁଆଟା ନଥିଲା, ଏବେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ, ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଳା। ମେଳା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ମେଳାର ଗୀତ ଚାଲିଛି। କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଯିବ ଯଦି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଳା। ମେଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଠୁ ମେଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ କି କାଦୁଅ, ମାନେ ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ ଏଠି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାଦୁଅ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ବହୁତ ମେଳା ଦୋକାନ ବସିଛି, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଖୋଲା ସରିଲାଣି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଚାର ଦୋକାନ ହେ ସେଟା ବି ରୁହ ବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛ। ପଳେଇଲେ କିସ କହିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ବସିଛି ମେଳାର, ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆହୁରି ଏପଟେ ବହୁତ ରାସ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦୋଳି କତିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦୋଳି କତିରେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୋଳି କ'ଣ ବସିଛି, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଖାଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ସବୁ ହାଇ ରାମଦୋଳି ବସିଛି, ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରାମଦୋଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ସର୍ଟ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ରାମଦୋଳିଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଦୋଳି, ଏସବୁ ଦୋଳି ସେକ୍ସନ୍ ଏଠି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୋଳିରେ ବସିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ। ଇଏ ଦେଖ, ମୋତେ ନ ଦେଖେନି କି ହବ। ଦେଖ ବାଗଟା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ରାମଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆସିଲେନି, ଡର ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ବାହାରିଯିବ। କହିଲେ ନା ନା ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ଯିବାନି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛେ। ଛାଡ଼ ଟିକେ ଆଗକୁ, କେହି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୁଲିଟା ଠିଆ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆସିବା ମାନେ ମୁଁ ଫକ୍ କିନା ବସିବି। ମୋ ମୁହଁରେ ଖୁସି, ମାନେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବି ବୋଲି। ଏଇ ବସିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଆଉ ଜନ୍ମଜୟର ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ 2 ଜଣ ବସିବେ ନା, ସିଏ ଅଲଗା ବସିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲୁ। କି ମଜା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରାମଦୋଳି। ଭାଇ ଡର ଯେ ମାଡ଼ୁଥାଏ, ଡର ତ ମାଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଦୋଳିଟା ବସିଥାଏ ନା। ଏଇ ହାଇ କରିଦେଲି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆମେ ତ ଜଷ୍ଟ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆମେ ମେଳା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ତ ଆସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି, ମୁଁ ଯାଏ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦିଏ ଆଜି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିତେ ଆସିଥିଲି, ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଛାଡ଼ିତେ ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଏଇଠି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି, କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ବି ଲାଗିନଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଘରକୁ ଯିବି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଏବେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ।